खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, फतेहमंद और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज आपके सामने खुदा के एक और वादे को लेकर हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ों, क्या ही भला है कि हम हर दिन का आगाज़ खुदा के वादों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, उन्हें याद करते हुए और उनको अपनी ज़िंदगी में क्लेम करते हुए अपने दिनों का आगाज़ करें। यूँ हमारा दिन हमारे लिए मुसर्रत से भरा होगा, कामयाबी से भरा होगा और हम उस तसल्ली में अपने दिन को बसर करने वाले होंगे। आज जो वादा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो ज़बूर 121 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में है। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद-ओ-रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम सबको जिंदगी में हर रोज 2 काम करने बहुत जरूरी होते हैं, घर से निकलना और घर वापस लौटना। आजकल के हालात के पेश नज़र 2 खदशात हमारी जिंदगी में बहुत आम और बहुत अहम भी हैं। अव्वल तो हम घर से निकलते हैं तो घर वापस सलामती के साथ लौटना हमारे इख्तियार में नहीं है। हम सफ़र तो करते हैं, खा हम बाइक से सफ़र कर रहे हों, खा हम गाड़ी से सफ़र कर रहे हों, खा हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन से सफ़र कर रहे हों या हम प्लेन से सफ़र कर रहे हों, हम सफ़र तो करते हैं, लेकिन उस सफ़र की मुहाफ़ज़त जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए कलाम मुक़द्दस आज हमसे एक सवाल नहीं करता, बल्कि वो एक ऐलान करता है कि खुदा हमारी आमद-ओ-रफ्त में हमारे साथ है। अजीज़ों, इस वादे में खुदा सबसे पहले ये ऐलान करता है कि खुदा हमें हर बला से बचाता है। कलाम कहता है कि खुदा तुझे हर बला से महफूज रखेगा। अजीज़ों, ये वादा हमें ख़तरों से बिल्कुल पाक ज़िंदगी का वादा नहीं देता कि हमारी ज़िंदगी में कोई ख़तरा दरपेश ना होगा, बल्कि इन ख़तरात पर खुदा अपने वादे के मुताबिक हमें एक गालिब ज़िंदगी अता करता है। इस वादे को हम ज़बूर 91 और उसकी 11वीं आयत में भी देख सकते हैं, जहाँ पर खुदा इस वादे को यूँ बयान करता है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। यहाँ पर खुदा हमारी मुहाफ़ज़त की कामिल जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेता है और खुदा कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा। वो ये पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, तो भी हम जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते और खुदा को बाप कह के पुकारते हैं तो ये वादा हमारी जिंदगियों में भी क्लेम होता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, ये आयत हमें ईमान बख्शती है कि जब इंसानी आँख उन मुसीबतों को, उन चैलेंजेस को, उन ख़तरात को जो हमारी ज़िंदगी में दरपेश हैं देख नहीं सकते, तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि वो उन आजमाइशों में, उन ख़तरात में हमारी हिफाजत करें। अजीज़ों, इस वादे में खुदा दूसरा बड़ा ऐलान जो करता है वो ये है कि वो तेरी जान को महफूज रखेगा। अजीज़ों, हम जानते हैं कि इंसान 3 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी रूह, जान और बदन। लेकिन इंसान का इख्तियार सिर्फ उसके बदन पर है। इंसान अपने बदन की हिफाजत तो कर सकता है, लेकिन अपनी रूह और जान की हिफाजत इंसान के इख्तियार से बाहर है। जान और रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा खुद लेता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, मगर खुदावंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। मेरे अजीज़ों, आज दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे निज़ाम देखते हैं जो इंसान ने अपनी सालमियत, अपनी बका और अपनी हिफाजत के लिए बनाए हैं। उनमें बहुत सारे जंगी हथियार हैं, एटॉमिक वेपन्स हमें नज़र आते हैं और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी इंसान जो है अपनी हिफाजत के लिए और मेजरमेंट्स करता है। लेकिन कलाम हमें इस बात का वादा देता है कि हिफाजत की जिम्मेदारी ईमानदारों के लिए खुदा खुद लेता है। अजीज़ों, इस वादे में जो तीसरा बड़ा ऐलान खुदा करता है वो ये है कि आमद-ओ-रफ्त खुदा के हाथ में है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद तेरी आमद-ओ-रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा।
عزیزو وعدے کے اس حصے کو ہم محض اپنے سفر تک محدود نہیں رکھ سکتے، کیونکہ زندگی از خود ایک سفر ہے، اور ہمارا ہر دن اور ہمارا ہر لمحہ جو ہے خدا کے اختیار میں ہے۔ امثال 30 باب کی 23ویں اور 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ تب تو بے کھٹکے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ عزیزو، خدا جو وعدوں کا خدا ہے، وہ اپنے وعدے کو محض ہمارے سفر کی محافظت تک قائم نہیں رکھتا، بلکہ اس سفر کی تھکان سے، اس کی مسافت سے ہمارے بدن جو تھک جاتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ خدا ان بدنوں کو آرام سے تر و تازہ کرنے کا وعدہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اس وعدے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو خدا اس وعدے میں ایک اور بڑا اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ آخر میں کلام کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے اب سے لے کر ہمیشہ تک، یعنی اس کا وعدہ جو ہے وہ وقتی یا محض کسی صورتحال پر مبنی نہیں، بلکہ وہ اس وعدے کی یقین دہانی ہمیشہ کے لیے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ابدیت کا خدا ہے، اور وہ اپنی ابدی فطرت میں ہمیں ہمیشہ تک کے لیے اپنے وعدے کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 46ویں باب کی 4تھی آیت میں کلام یوں لکھتا ہے کہ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ کیا خوبصورت اس وعدے کو خدا یہاں بیان کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں، یعنی جو خدا کو ہم بچپن میں جان لیتے ہیں وہ خدا لا تبدیل رہتا ہے، اور ہمارے بڑھاپے تک اس کی محبت، اس کا ساتھ، اس کا رحم، اس کا فضل ہمارے ساتھ یکساں رہتا ہے، اور وہ لا تبدیل رہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ اور آگے دیکھیں تو لکھا ہے میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ عزیزو، یہ خدا کے وعدے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ خدا جو ابدیت کا باپ ہے اور اس کی فطرت میں ابدیت ہے، وہ اپنے وعدے کو ہمیں وقتی طور پر نہیں بلکہ دائمی طور پر عطا کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس وعدے پر یوں مہر لگاتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، اگر خدا ہماری آمد و رفت کا نگہبان ہے تو ہمیں خوف کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان میں دلیری کے ساتھ جینا چاہیے۔ جب گھر سے نکلیں تو اس وعدے پر بھروسہ کریں، جب واپس آئیں تو اس وعدے کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، اور جب سو جائیں تو ہم اس وعدے پر آرام کریں۔ زبور 121 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نہیں سنبھالتے بلکہ خدا خود جو ہمارا محکم قلعہ، ہماری ڈھال، ہماری سپر، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بازوؤں کے نیچے پناہ دیتا ہے، وہ ہمیں کبھی نہ بھولنے کے وعدے عطا کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہم خدا کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، ہماری آمد و رفت اور ہماری جان خدا ان کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں چاہتا ہوں کہ آج ہم سب اس وعدے کو کلیم کریں، اور آج کی ہماری آمد و رفت خداوند کے وسیلہ سے بابرکت ٹھہرے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ Gospel for Nations.